Habari yako tena? Salamu. Jina yako nani? Serija Kabena Bido ya Fiston. Serija Kabena Bido ya Fiston. Ongeza kasi. Okay, tunakuona hapa. Iske biko namna gani wala unatoka hapo naenda wapi? Niko ile ngambo ambayo M23. Mimi na kwa ngambo ya Bazaleni. Okay, kwa M23 unafanya yako miezi ngapi wala siku ngapi wala miaka ngapi? Kule direct nafanya kwa 6 mois. Nilingia kama depuis 9 mois. Unafanya yako deja 6 mois. 7 mois. 7 mois. Tunakuona huko deja mage wewe ulikuwa jiripoti? Na mimi wa report. Wewe ulikuwa jiripoti, unasema kama uko FARDC wa depuis? Ni FARDC depuis ya 2015. Okay. Troisième réforme. Kule unakuya wewe peke? Nilikuwa mimi peke, bila ngarasa ni papa ule nilikuwa mimi peke. Okay. Kule sasa maisha iko namna gani kule Seroko ngambo ya nani ya adui kule kwa M23 maisha iko je? Kule bon c'est tout shiba Kongo ma vile watu ambao wanashia munjia ku bateau. Shiba FARDC ambao ku bateau depuis bari mbaka le 11e mois de nani janvier le 24 2025. Depuis automatiquement depuis Gomerango kaka. Ile tu recherche ku soda ni Mungu tu. Hata vile umi atoke vingi ni Mungu tu. Ni Mungu tu. Okay, tunakuona. Ulipitia wapi juu ufike upate njia ya kutoka? Ulilaga wala ulitoroka? Kula baragaki. Ukipime kuraga bankata shingo. Wanaukata shingo. Baragaki. Okay. Kwa sasa benye balibakia kule bako muhari gani? Hapa mbele tujue hivi mimi nilitoroka. Na niko siri bengine basha bafunga. Benye mlikuwa na nabo basha bafunga niko siri. Bengine beka na chance watoto bakata shingo. Kama ulifika kwa Bazalendo ulikamatiwa namna gani wala banaukaribisha namna gani wala kwa FARDC wala gouvernement? Bon vile direct nifika munani Bazalendo ndio nasa direct hapa nafika mu Kongo. Ndio nasa difference inafanya hapa direct ni Kongo. Ilikuwa difference kwa ilikuwa na difference kwa mimi kufika. Vile bari nipokelea na vile banitembesha kwa kubwa mimi nasa direct ni Kongo. Nashika furaha sana. Kile bananifanshi. Utaezi ambia benye banabakia kule nini kwa machache? Bon, bale banabakia kule ndio problem shikula tu na matelefoni. Nikomba Mungu ili tu batashika tu sauti yangu. Hata kwa petit kutumia message tu tuzize kata na ba civil aba ndio tuchesele makopo. Ndio tuzo kupata bakuingia kule. Ndio mimi nikienda kule batanikata nshini. Shikule depuis tutoka atujeta telefoni inikalaka video letu. Unavala tenisi vile pale ulikuwa unavala teni? Niko shavala teni. Bilikuwa hizo itoshe? Hii teni banipatia ndio abo ile pale. Njoo ile. Njoo ile upaba banipatia kama na shida. Unaanika. Na yaanika. Inawezekana kama inalobana. Ndio teni yako ile. Tunaiona. Stadire kubenye bangali kule tutawezi bambia kama wenda huku kuko vizuri wala vibaya. Bon, ile ni sasa moja kubwa. Ile mtafuta renseignement ni mwe peke njia kubabeba moral. Bakutu yote ni njia tu je nitafuta. Bakipetu tu njia bien mtaona bengine. Tunashukuru. Sawa sawa hapa kwenye huko. Na kama mko kule adui anawapatiaka morale gani wala kuambia wenda mkuye huku hamwazake kukuya huku kwenye tuko? Tunawazaka tunandaka sema au mkende kule bandu wenu batamiu. Banabambia mkaenda kule bandugu yenu batabaua pale pale. Donc benye bako kule banaogopa kurudia juu banaona kama watafika huko tunabaua. Hata mimi mbo miranza kuya. Nilala mporo 2 jours. Niliogopa sabatanyo na mimi nifika bali mpokela bien. Jina shida ile tunaogopa. Wewe unamaliza 2 jours mpori na huko kwa adui na huko kwa Bazalendo unaogopa tu kafika kwa Bazalendo batakuua. Ndio na mimi nifika bali mpokela bien. Isha kwa siku ngapi deja kwa Bazalendo? Hapa direct leo ndio 3e jour. 3e jour. Ushaona kabaya? Shoni taguba. Sawa sawa. Hapa kwenye huko kwa Komanda Brigade Baoba wa IPDN Corbo. Mimi nawaza mtaongea ingine ya zaidi naye atakufanyizia ingine ya zaidi wenda yenye ataweza na kufikisha mbele ya bakubwa zaidi. Ujisikie huru. Nashika furaha sana. Na kule ngambo ndaizi uliza silaha gani wanatumikisha sana sana kwa arme d'appui sana wenda arme d'appui ze bataizi kwa bako nazo kule. Kule mpaka shituni huko tolf. Kuna si place kwa de tolf.
na ile nyingine kuko R19 kuko na mafuta 82 na mapeka yani nipa beni na mapeka. Ndio. Sawa. Ujisikie huru, ulishafika. Mtoto anaendaka kama anatoka kwabo, siku atarudia ni ule tu, ni mtoto wa nyumbani. Sawa, mbarikiwe. Ni soda mwenye alitoka kwa M23 anakia jirandre kusi wazalendo. Tumempokea depuis jana. Ndio tuna mfelicite, ni mkongomani mwenzetu, tunampokea bien. Alifikia hapa kwangu kwa brigade ya mzee Baoba wa Ipeden Korbo axe ya Mwenga. Jovile sasa ni mzali wa Lubumbashi, ni Mukasai. Sawa. J'ai été sauvé par la grâce de Dieu, mais les ADF ont incendié des motos à Makumo. Le témoignage d'un rescapé arrivé à Beni. Un habitant revenant de Makumo, dans le territoire de Mambasa, est arrivé sain et sauf à Beni, après l'attaque attribuée aux ADF, survenue ce lundi 27 juillet. Il affirme avoir échappé à la mort par la grâce de Dieu. Selon son témoignage, des motos ont été incendiées par les assaillants au cours de cette incursion qui a semé la panique parmi les populations. Le rescapé explique que sa plus grande inquiétude concernait ses enfants, restés à Makumo. Après plusieurs tentatives, il a finalement réussi à les joindre par téléphone. Ils vont bien, Dieu merci, confie-t-il. Cette attaque intervient alors que des hommes armés des ADF ont fait incursion dans la région de Makumo, où au moins une personne a été tuée selon les premières informations. Les forces de sécurité sont rapidement... Vitu vinaribika huku babrongo. Vitu vinaribika. Baada fenjo bali nimebazume. Ile ni zume. Oh. Bina panda. Ile ni zume babrongo. Ile ndio vinatupata huku Miami. Eske muna baona. Jobali. Biakato inaribika. Ya wapi? Komanda musala kitoko. Musala zo mona na komanda. Kobeta te. Te babito za filme, babito pa komanda. Komanda babito zo. Ah papa, malembe te. Kobeta te. Mumuchome.